dyan eh. Follow mo Facebook Cup. Hello, shoutout naman dyan. Kuya Chan Motowi. Yan o. Ano page mo, Pap? Follow natin, follow. Follow mo dyan. Follow mo rin ako, Pap. Ano, kuya? Walang tao dun, ah. Tataas. Start mo yung page mo dito, Cup. Ha? Saglit naman. Ano page mo, Pap? Page mo, page. Update ko po. Ako nagpa-vlog. Ano, Duki ka to? Okay, tato. Ito ako camera, eh. Pa-vlog din ako, eh. Saglit lang ako. Shoutout sa CS ko, si Ma'am Christine, ma'am. Pasensya ka naman, ma'am. Pinaantay kita, ma'am, kasi si Paps dito, ma'am, eh, vlogger doon din pala. Kaya ngayon, nagbibigayan kami ng Facebook page, ma'am. Shoutout sa iyo, ma'am. Salamat sa pag-aantay ng ilang minuto, ma'am. At shoutout kay Kuya Chan Motoclick. Shoutout sa iyo, Paps. Kapwa ko Joyride FC Taxi. Shoutout sa iyo. Kuya Chan, Motowi. Pag tayo naka-camera. Yan ang naka-on mo. Yun, thank you, Pap. Bili na ako. Ilang page na followers ako? Yun! Sige, Pap. Sige, Pap. Shoutout sa Kuya Chan Motoclick. Sige. Ano yung pares ako yung camera mo? Pares yan? Ha? Pares ako yung camera? Kaya ko po eh. Paano may kakat yan? Kakat yung vlog. Pwede yan makat mamaya. Mamaya upload ko, kita ko dyan, oh. Thank you, Pap. Sige, salamat, Cup.